हेलो गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मानस ब्लॉग को आपण माने केमती अछंती आई होप आपण माने भल रथिबे मु भी भल रछि। आज ब्लॉग डे होजी आमे आज भोजी करी आसीजु सांग मान सहित आ देखंतु देखंतु हमर बे भोजी चली जी आउ एबे खळा भाई हमर भात छाण जती भाई रेडी तो हां चली जी भात नहीं किंतु भात छाण जती हमर ये हमर लिपकुनु ये हमर किरा कर भाई भाई हम सेट करू सेट देखा को जाके चली जी मसला तैयारी हो जेबे आ प्रकाश बाबू हम नाळुआ जे कि नाळुआ बोले एक नंबर मजा नहीं आ रहा है। मोर तेल गरम हैला बर्तन मटन हबो बर्तन तेल गरम हैला सब माल मसला पकेई बर्तन मटन प्रस्तुत हबो आउ हमर एबे जा पिनु सांग बाकू पिनु सांग तो एबे किरा गोटे केंचू जा एरा कोन धर जो पिनु सांग दालचीनी हां तेजपत्र हां जीरा गुंड हां आबरे हमर होजी कोन एरा कोन आ चीनी पानी होई कोन करबो एबे चिकन कषा दे हो चिकन कषा हां नो आइटम हबो नो आइटम आउ एबे हमरो ये हमरो एबे पड़ी सब जिनिस पत्र जे जुआडे आउ ये हमर राका हमरो 1.5 लिटर गुटे मते देखनी एरा कोन धरजो ठंडा पानी एरा कोन करबो माल पियाओ वाओ ब्यूटीफुल माल बराबर आ गुटिए दिन से आइबार बाकी अछि से रास्ता कोन आसीओ माल सदा पापड़ पापड़ दूंगा मैं पापड़ पूरा फुल बुबाला आपण मान तो जानते एन्जॉय टाइम आउ कोन आसीओ आ गुटे बाकी होई जाईछि बाकी कीटा रही जी आसीओ आपण मान तो जानते एन्जॉय टाइम रे जेतु पानी अछि ठंडा पानी ठंडा अछि आ गुटे जिंस आसीओ वो हां पूरा तो खाली चोरो आउ अभ्यास अछि ना हां अभिज्ञता तमर आउ कोन तो कथा से काडी दे हाथ कोडी कडी जो देखंतु केमती से चोरो काटु जे खाली चोर नाही स्पीड रे काटुचंदी ए दो हेत की बोतरा कर जा टांगिरिया भणे मेलोडी देखोजी पलाओ प्रेसिडेंट आ ऊपर खाली रूम ही पकौ हमर चिकन पई पेस्ट आसी टमाटर प्याज रसुण अदा पेस्ट आसी एरा किरा करो तमे हमर चिकन तुरतुरी हबो चिकन भजिया हबो चिकन कषा हबो मटन भाई मटन मसला आई जी उल्टी का आज्ञा कैसा लगा मेरा मजाक एते भद्रामी जानिछि तमे जणे भोजी कांगाळ मणिसटिए तमे सिना समस्त को पैसा मागिबो किंतु निजे पैसा देइथिबोनी माय डियर मौसा से कथा सब छाड़ कोन आइटम होबो कइलो भातटा करबा आ चिकन झोळाटा करबा आ पीबा पई एला कोन काई होचु नंबर 1 माकडेले मन सब आसीबोनी के आयो मा सोमलपुरिया पापड़ सांग पुटरा किरा पाइबो हां ई सांग पुटरा किरा पाइ पुराई इरा एरा हमरो फास्ट पिला माने खाइबे आ कीरा पई फास्ट बोले ते कषा खादी एरा কিন্তু পুরা খাইবে কইলে आ कोन आउ किछ पे नाही तो आउ किछि ठंडा जैसा चल के आएगा नखरे पुछियो नहीं चले मस्त जोक मारा ये हंस रे हलकट हंस
ସୁଦାମ ଆମର ତ ଖାଲି ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ଏଇଟା ସୁମତ ଭାଇ ଛାଣୁଛି କି ଏ ବାଳ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉଥରେ ସୁଦାମ ଆଉଥରେ ଗିଲାସ ପାଇବ ତ ତମ କେତେ ନା ଆମର ଏଇରା ତମ ଗ୍ଲାସ ଆମେ ନେଇନୁ ତମେ ଗୁଡା ପକେଇ ଦେଇଥିବ ଯୋଉଟା ପାଣି ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ପକେଇ ଦେଲ ଗୁଡା ସାତଟା ଥିବ ସାତଟା ଥିବ ଏଇଟା ଗ୍ଲାସ ଛୋଟା ତ ଥିବ ଟମାଟୋ ଫଟା ହେଇଗଲା ରହ ସେ ରାଙ୍ଗିଆ ଖୁଲ ନା ତର ଉଠେନି ପ୍ରକାଶ କିନ ନାଗଲା ଏଟା ଆମେ କରିଲେ ଚିଲ୍ଲା କମି ଯାଇ ଦେଖlo କି ଗାଢ କି ଖାଉଛି ଆମର ଅସୁଟାଇ ଆମର ରେଡି ସୁଦାମ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗବ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଆଉ ରାକା ତ ଟମାଟୋ କଟା ଆହୁରି କେତେ ମିନିଟ୍ ଆମର ତ ଚିକେନ ହବ ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ଆଉ ଖାଇବା ଆଉ ଖାବା ଚୁଲି ଜଳୁନି ରେ ଫଟା ହେଲା ଜଳୁନି କେମିତି ଫଟା ହବ କଞ୍ଚା ରାଗିନି ଖାଦବ ଅସୁର ସବୁ ଚୋଜକିରା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗ ଏଟା କେମିତି ଠିକ କାମ କରୁନୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ଭୋଜି ସରିଗଲା ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଏବେ ଏଟା ଚିକେନ ଆଉ ଭାତ କୋଉଠି ଭାଇ ଅଛି ଖଟା ଆଉ ଭାତ ଘୁଡା ହେଇଛି ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ লাগলা ହେଇଛି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଜି କିଣିଦେଲା ଭୋଜି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ମୋ ସାଇକେଲରେ ସବୁ ଲୋଡ କରିଦେଇଛେ ମୁଇଁ ଧୋଇବିନି କିଛି ସାଙ୍ଗ ଭୋଜି କେମିତି ଲାଗଲା ଭଲ ଲାଗିଲା କେମିତି ଖାଇ ଚିକେନ କେମିତି ଲାଗଲା ଚିକେନ ଭଲ ଲାଗିଲା ମଟନ ଟିକେ ଲୁଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ପିତା ନାଲା ନାଇଁ ହଉ ସବୁ ଭଲ ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍କୁ ଯାଇ ଟିକେ ଦବାଇ ଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା